ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ سنة الثانية بكالوريا، اليوم إن شاء الله غنبداو نخدمو لا comptabilité générale partie 1 les travaux de fin d'exercice la régularisation des stocks. غناخدو généralité définition. Il s'agit des biens entrant dans le cycle d'exploitation de l'entreprise. يقصد des biens اللي يدخلوا في le cycle d'exploitation ديال المقاولة، هي كيقصد بها la marchandise, la matière première, etc. Cet élément augmente le patrimoine de l'entreprise. هاد العناصر تيرفعوا من الملكية de l'entreprise، يعني من لاكتيف، من لاكتيف ديال partie de l'actif ديال البيلون et doivent faire l'objet d'un inventaire à la fin d'exercice où chaque exercice خاصو يدار l'inventaire chaque exercice خاصو يدار l'inventaire. Donc certains sont vendus en l'état. هنا chez certains de l'actif circulant marchandises sont vendus en l'état، كيتباعوا في الحالة ديالهم، كيطرأ عليهم حتى تغيير. ou après transformation أولا كيدخلوا في le cycle de l'exploitation، c'est-à-dire cycle industriel ou transformé en produit fini. D'autres sont utilisés pour obtenir des produits finis. Par exemple matières premières et fournitures هادو كيتيليزاو باش في la transformation باش كيولي لنا un produit fini. هذه هي la définition. هنا عندنا de inventaire intermittent, évaluation extra-comptable des stocks. On distingue deux types d'inventaire. Inventaire comptable permanent. هنا organisation des comptes، يعني تنرتبو les comptes. كنخدمو هنايا في الانفونتير كونطابل بيرمانون كنخدمو غير بلي بابي، يعني لا كونتيتي لي شيفر ايتترا، كنخدموش غيالمون، كنخدمو بلي بابي لونغوجيسترومون كونطابل ديال لي موفمون ديال achat, vente, débit, crédit, etc. permet de connaître de façon constante. هنايا هاد لي enregistrements كيسمحوا لنا باش نعرفوا بطريقة يعني بطريقة واضحة constante، يعني ثابتة en cours d'exercice. les existences يعني داكشي اللي دي كالكول اللي غنديرو وداكشي كله chiffré en quantité et en qualité، يعني et en valeur pardon en quantité chiffré et بالأرقام، الكميات اللي كنا كنخدمو في الكونطابيلتي اناليتيك اون فالور بالارقام، يعني بالحسابات، كلشي بالحسابات. بالنسبه للانفونتير انترميتون اكسترا كونطابل او فيزيك، هنا كنهضروا على لانفونتير فيزيك، يعني بحال كنقولوا لا سوسيتي واحد المارشي غيدارلو لانفونتير فيزيك، غندخلوا ليه واحد ايبر مارشي مثلا، غندخلوا ليه وغادي نشوفوا ستوك، غنحسبوا ستوك ديال هاد البرودوي كله، وديال هاد البرودوي ديال هاد البرودوي، وغنجمعوا كلشي وغنقارنوه من بعد في مع الانفونتير اللي هو بيرمانون، وغنقارنوه، يعني غنشوفوا الانفونتير فيزيك الحساب الحقيقي يعني مع الارقام، وغنشوفوا واش كاين شي فرق ولا نفسه ولا لا. صافي هادشي اللي كاين على الجينيراليتي ديال لا ريغولاريزاسيون دي ستوك. دابا غادي نمشيو calcul et signification des variations de stock. calcul et signification des variations de stock. variation de stock ما كتبدلش stock final moins stock initial. عندها هاد لا variation de stock
عندها جوج ديال les situations possibles. La variation de stock est la différence entre stock final et stock initial. Plusieurs situations sont possibles. Par exemple, si la variation de stock est négative, c'est-à-dire négatif, il y a stock initial كتر من stock final. يعني غنديرو stock final moins stock initial عطينا négatif. Donc بالنسبة لا marchandise ولا matière première وبالنسبة للconsommable في la classe 6 كتكون la variation de stock اللي كانت négative vient en augmentation des charges. كترفع لنا من لي شارج ديالنا في CPC في الكونت دو برودوي اي شارج كترفع لنا من لي شارج ديالنا. وبالنسبة للبرودوي اون كور اي برودوي فيني اي برودوي انترميديير اي ريزيديال في كاس 7 la variation de stock vient en diminution des produits de vente. كتنقص لنا من les produits de l'entreprise كتولي en diminution إلا كانت بالموان. وهنا العكس si la variation de stock positive في لو كان نورمال ديالها كتكون la variation de stock vient en diminution des charges. هادي مزيانة لونتربريز اللي كيديمينيو لي شارج كيتاوغمونطاو لي برودوي وكيكون في الكونت دو برودوي اي شارج كتكون عندنا ريزولتا بوزيتيف. La variation بالنسبة للبرودوي en cours et produit fini, la variation de stock vient en augmentation des produits de l'entreprise. Donc فاش كتكون la variation de stock positive في لو كان نورمال ديالها كتكون عندنا diminution des charges وعندنا augmentation des produits. Donc هنا كيكون عندها واحد التأثير على CPC compte de produits et charges. Donc هادشي اللي كاين في la variation de stock. هنا غنشوفو لو كا ديال لو ستوكاج اي ديستوكاج. فاش كتكون عندنا لا فارياسيون دو ستوك بوزيتيف c'est-à-dire stock final supérieur au stock initial. Stockage كتكون augmentation du niveau de stock c'est-à-dire كتكون عندنا matière première et fourniture consommable diminution des charges. Au produit en cours et produit fini كتكون augmentation des produits. Donc عندنا un stockage هنا في هاد لو كا ديال بوزيتيف كتكون عندنا ان ستوكاج augmentation du niveau de stock. وملي كتكون عندنا نيجاتيف stock final inférieur au stock initial كتكون عندنا la matière première fourniture consommable en augmentation des charges بالنسبة l'entreprise. وكتكون عندنا produit en cours produit fini produit intermédiaire et résiduel كتكون عندنا diminution de produits la classe 7. وفي هاد الحالة كيكون عندنا un déstockage diminution du niveau de stock. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.